Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous allons capter pour un sujet qui fait mal, c'est la débauche. Ici à Tawa, dans le nord, centre-nord du Niger. On me raconte qu'il y a beaucoup de débauche, beaucoup de filles qui sortent la nuit, les gens viennent les emmener dans les hôtels pour des passes et puis les ramènent, mais surtout à l'université. Il y a une grande université ici, avec environ 6000 étudiants, et dans la majorité ne viennent pas de Tawa, ils viennent de plusieurs autres villes du pays. Tout le monde sait que quand on quitte chez soi, aller dans un endroit où personne ne nous connaît, les étudiantes, la majorité habitent en résidence universitaire. Il y a plusieurs résidences dans la ville, elles sont toutes mixtes, subhanallah. Ça vraiment, je ne sais pas pourquoi les autorités font ça. C'est un besoin de laïcité, ça n'a rien à voir. Hein? Mais chaque homme et femme ne veut pas que ses filles soient exposées de cette façon-là. Et pourtant, voilà qu'on fait des résidences universitaires mixtes, ce qui est tout à fait favorable à la débauche. En tout cas, la débauche aussi, ce n'est pas facile de la quantifier. Mais parmi les éléments tangibles du niveau de débauche, il y a à côté de l'université un bar qui sert aux prostituées. Et les prostituées sont allées se plaindre qu'il y a des étudiants qui viennent poser leurs photos, leurs numéros là-bas pour que les clients, s'ils ont besoin d'elles, ils puissent les appeler aussi. Donc comme les prostituées ont des cartes professionnelles, et elles sont là pour ça, elles se plaignent que ces petites filles qui viennent de plein de villes différentes viennent les concurrencer sur leur terrain, alors qu'elles sont des étudiantes à côté. Vous voyez la situation, hein? J'espère que les parents des filles qui sont là-bas m'entendent et les voient cette vidéo. Un autre élément tangible de la débauche, c'est qu'un raqi, un autre frère raqi, a dit qu'il a été approché par quelqu'un qui lui a avoué qu'en un an, il a forniqué avec plus de 100 femmes ici à Tawa. Je ne sais pas comment il fait, je ne veux pas le savoir non plus. Mais pour dire, dans la majorité sont mariés. Parce que la ville de Tawa étant aux portes du désert, hein, c'est un lieu d'où beaucoup de gens vont s'exiler pour tenter leur chance, qui vont en Libye, qui vont ailleurs, qui vont au Tchad. Et donc, beaucoup de femmes mariées se retrouvent pendant 2 ans, 3 ans, sans leur mari, et voilà ce qui se passe. Donc, un autre élément, c'est que beaucoup des filles de l'université se plaignent aussi à l'imam qu'elles n'arrivent pas à se marier. Elles peuvent connaître des hommes, sans en dire plus, mais quand ça arrive à la question de mariage, ils disparaissent. Hein. Ce qui, pour celles qui ont peu de foi, donc elles vont s'adonner à la débauche, elles vont aller d'homme en homme, chaque fois en espérant qu'elles puissent se marier. Alors que ça aussi c'est un piège de la sorcellerie et de Shaitan, hein, qui facilite et qui rend désirable la fornication, mais qui bloque pour ce qui est du mariage. Donc nous allons capter pour toutes ces choses qu'Allah ait pitié de nous et qu'Allah purifie la ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما لغير الله به حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما لغير الله به حرمت عليكم الميتة ولحم الخنزير وما لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما لغير الله به حرمت عليكم الميتة ولحم الخنزير وما لغير الله به حرمت عليكم الميتة ولحم الخنزير وما لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم الخنزير وما لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما لغير الله به حرمت عليكم حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما لغير الله به حرمت عليكم الميتة ولحم الخنزير وما لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما لغير الله به حرمت عليكم Bonjour. 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 Tu es à l'université? Ou bien dans le coin des prostituées? Ah, comment, le truc qu'on appelle Club 18 là? Allo 18. Ah, tu fais quoi là-bas? C'est chez toi? Pour profiter des filles?
Autre chose que tu fais là-bas? Ah, à se prostituer. Mais qu'est-ce que tu gagnes à faire ça? En enfer? Oui. C'est pas des humains qui vont faire ce travail. Alors, les humains ont fait quoi? On demandait quoi? Il y a des filles ensorcelées par leur marade qui sont touchées. Oui. Pas encore. Et il y a des filles aussi qui sont ensorcelées par les jeunes filles. Mais ici à Tawa, les jeunes filles, les jeunes garçons aussi, ils font beaucoup de sorcellerie parce qu'il y a des marabouts qui travaillent avec la santé. Ah, Surat Yusuf, pour qu'elle tombe folle amoureuse des garçons. Et c'est comme ça qu'ils se débauchent. Ok, j'ai compris. Mais toutes les filles qui se prostituent, elles ont toute la sorcellerie. Et puis vous venez pour augmenter qu'elles se prostituent, tout ça. Oui. Et tu dis que toi, tu veux les emmener en enfer. Oui. Je veux plus aller en enfer. Ouais, j'ai compris. Oui. Est-ce que toi, tu penses que tu vas aller en enfer ou pas? Moi. Oui. Non. Alors, regarde bien, hein. Je ne te touche pas, hein. Regarde. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون حرمت عليكم الميتة والخنزير Alors, nous sommes des ancêtres. des ancêtres de Tawa. Oui. Et qu'est-ce que vous avez à voir avec la débauche? Oui. Des fois, c'est nous-mêmes qui posons les filles à le faire. Avant, on part en guerre avec leurs ancêtres. Ils nous font des sacrifices. C'est nous qui nous fallait quitter chez les filles en allant. C'est nous-mêmes qui fallait quitter chez les filles. Ils vont les prendre pour amener ici comme esclaves. Ils vont coucher avec eux. Mais maintenant, leurs ancêtres ne sont pas là. Maintenant, on va prendre une fille par là et un garçon par là. Ils vont s'épaiser entre eux. Oui. Ok. Donc vous avez fait les sacrifices, tout ce que les ancêtres vous donnaient. Oui. Allez, on va vous dédommager de tout le monde à gagner que vous avez. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ولا ننزله بقدر معلوم حرمت عليكم الميتة ولحم الخنزير حرمت عليكم الميتة ولحم الخنزير
حرمت لكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا الغير حرمت عليكم 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 الميتة والدم ولحم الخنزير حرمت عليكم والدم ولحم الخنزير ولا غير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا غير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا غير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا غير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا غير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا غير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا غير الله به عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا غير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا غير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا غير الله به حرمت عليكم. Oui, bonjour. Comment t'as trouvé notre université? Bon, moi aujourd'hui j'ai trouvé bien. Mais les jeunes filles et les jeunes garçons, on les pousse à faire des choses. Et vous êtes qui? Oui, il y a une femme qui m'a envoyé pour prendre une fille en otage. Et moi je la pousse à faire des bêtises. Et je profitable de les autres filles aussi. D'accord. Donc beaucoup de filles on leur a fait la sorcellerie, laisser les djinns, les couches à se débaucher. Oui. En plus de sorcellerie qu'elles ont déjà. Oui, on a fait 5 fois la sorcellerie. 5 fois. 7 fois. 7 fois. Oui. Ok. Cadeau pour toi. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يعلمون. حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير ولا غير الله حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير ولا غير الله حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا غير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا غير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا غير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا غير الله حرمت عليكم الميتة ولحم الخنزير ولا غير الله حرمت عليكم الميتة ولحم الخنزير ولا غير 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 Bonjour. Oui, tu veux parler? Faut parler. Bonjour. Tu veux dire quelque chose? Oui, vous avez une préoccupation? Je t'écoute. Oui, explique-moi. Tu es au centre de Roqya de Tawa. Le Cheikh Abdelaouz et son équipe. C'est Allah qui t'a amené ici. Non, c'est toi. Ok, donc c'est moi. Tu veux me dire qui tu es? Je sais qu'il a envoyé. Oui, il y a une fille de deuxième année. Ouais. Il y a une fille de troisième année. Ouais. Et il veut coucher avec elle. D'accord. Il a été chez le marabout. Le marabout lui a donné un bague. Avec, dès qu'il a perçu, il n'a qu'à mettre ça et appeler son nom 7 fois. Et moi, je vais m'occuper de la fille. Je vais la pousser envers lui. Il va la faire chut. Donc tu as déjà réussi ta mission? Oui, parce qu'il a déjà goûté. Okay.
Alors voilà sa récompense. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا الغير النابت. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا الغير النابت. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا الغير النابت. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا الغير النابت. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا الغير النابت. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا الغير النابت. Oui, moi. Qui t'a mis dans ça? Qui m'a mis dans ça? Oui. إني جاعل في الأرض خليفة. إني جاعل في الأرض خليفة. إني جاعل في الأرض خليفة. C'est film qui me cherche. C'est des filles qui vous cherchent. Oui. Expliquez-moi. Il part chez les marabouts. Lâchez-le. Il part chez les marabouts. Elles vont chez les marabouts. Oui. On va étudier des versets coraniques. Mais elles vont demander quoi chez les marabouts? La clientèle. Ah, les prostituées. Oui. Ah. On va étudier des versets coraniques. Ah. Et voilà le sexe avec. Wow. Si tu écoutes une fois, tu vas revenir. Ah. Oui. Pour avoir les amoureux. Oui. Prendre les marabouts, les prostituées, abonner les clients. Oui. Il nous applaudit. Non, laissez-moi. Tu applaudis, non. Votre récompense. وقال الشيطان للأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان فاستجبتم لي. Mais au moins les marabouts, quand ils font ça, ils profitent de coucher avec les prostituées quand même. Oui. Ah bah oui, puisqu'elle est là, on ne peut pas rater ça. Non, pas les prostituées seulement. Ah, pas seulement les prostituées, Les femmes mariées. même les femmes mariées. Oui, on couche avec eux. Ah, Et les font de la sorcellerie pour coucher avec eux. les femmes mariées qui vont chez les marabouts pour coucher avec eux. Oui. Allez, on continue. حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير ولا الغير النابت. 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 حرمت عليكم الدم ولحم الخنزير ولا الغير النابت. حرمت عليكم الدم ولحم الخنزير ولا الغير النابت. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا الغير النابت. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا الغير النابت. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا الغير النابت. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا الغير النابت. حرمت عليكم الميتة 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 والدم والخنزير 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 ولا الغير النابت. ولحم الخنزير ولا الغير النابت. حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير ولا الغير النابت. Faut parler. Bonjour, qui es-tu?
Ce sont les kings qui vivent dans le bar, où on couche avec les petits-enfants. Les petits-enfants? Oui. Des garçons et des filles? Oui. Ah. À côté de l'université. Ah. Oui. Allô 18. Mais tu sais, Ouais. c'est le gérant qui a été chez un marabout sorcier Ouais. pour prendre du parfum. Il a versé du parfum là-bas. Il a fait sorcellerie pour que les petites filles viennent là-bas. Et les garçons vont les trouver là-bas. Oui. Et toi, ton travail, c'est quoi? Ah oui, c'est d'amener les filles, parce que le parfum qu'il a versé, ça va nous tirer. Voici votre récompense. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدكم فأخلفتكم وما كان عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم فلا تلوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن لهم عذاب حرمت عليكم الميتة واللحم والخنزير وما الغير حرمت عليكم الميتة واللحم. Mais qui es-tu? Oui, tu sais bien faire les bouillies. Tu es qui? Je suis un qui d'entrée. Amoureux d'une fille ou d'un homme? C'est une fille, madame. Ah, tu es venu par la sorcellerie? Oui, je suis là par la sorcellerie. Oui. Et tu l'as fait débaucher? Ici à Koné. Tu sais quoi? Tu as commis. Oui. Et donc tu l'as fait débaucher? Oui, parce qu'il y a un gars qui a voulu la marier et elle a refusé. Il a fait de la sorcellerie aussi. Donc elle se débauche. Oui. هذه الريكومبونس. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم بمصرخي وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتم من قبل ان الظالمين عذاب اليم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ومن غير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ومن غير الله. C'est bon? Donc toutes les filles qui se débauchent, les prostituées, les autres, elles ont toute la sorcellerie. Oui. Il y en a, on a fait la sorcellerie pour se débaucher. Il y en a, ils ont juste la sorcellerie, mais les djinns la poussent à la débauche. Oui. Et après, il y a les shayatin qui empirent et les djinns des ancêtres aussi qui veulent profiter des filles. Oui, il y a les marabouts aussi. Les marabouts. Qui ont des versets qu'on a mis, qui vont laver leurs sexes. Oui. Les marabouts aussi sont dedans. Oui. Mais il y a une chose que je n'ai pas compris. Oui. On ne va pas verser. On va mettre ça dans le calebasse et ils vont se laver avec. Ah, oui. Après se laver le sexe avec les versets de Morin, oui. Ils récupèrent pour laver tout leur corps. Oui. Oui. Il y a une seule chose que je n'ai pas compris. Pourquoi est-ce que l'État ou le ministère de l'enseignement supérieur fait des résidences universitaires mixtes? Ils s'en foutent. Et aussi, s'ils débattent avec des kings, leurs kings ne vont pas accepter qu'ils attaquent les kings des autres. Tu vois ça, non? Ouais, comme les responsables, ils ont déjà fait des pactes sataniques, oui. Donc c'est les diables qui commandent leur tête pour prendre des décisions comme ça. Oui. Est-ce que leurs djinns sont venus, les responsables de l'enseignement supérieur? Non. Allez, on va les chercher. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد يقلب الله الليل والنهار رأسا ليدلك حرمت عليكم وآدم ولحم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ومن غير الله حرمت. Bonjour. Bonjour. Oui. Tu es avec le ministre ou tu es avec qui? Des affaires. Des affaires religieuses? Oui. Attends, j'ai pas compris. Excuse-moi, explique-moi. Nous, on parlait des universités
Et toi, tu viens du ministre des Affaires religieuses. Oui. Et quelle est ta relation avec ce qui se passe dans les universités, puis la mixité dans les centres universitaires? Oui, on ne veut pas que le ministère parle, c'est ça. Ah, vous faites taire le ministère des Affaires religieuses Oui. sur toutes les choses qui intéressent les chéatés. Oui. Et quelqu'un vous a demandé de faire ça? Oui, il y a des sorciers avec qui on travaille. Et les sorciers vous envoient sur les responsables des affaires religieuses? Oui, Pour leur et faire en fin des de compte aussi, ils vont aller chez les sorciers pour chercher de l'aide. Ah, les responsables même des affaires religieuses, Oui. ils vont chez les sorciers pour demander de l'aide. Oui. Alors voilà votre réponse. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله يحب الحق قال لكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله لكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير حرمت عليكم الميتة ولحم الخنزير من غير ولحم الخنزير من غير. C'est bon? Oui. On regarde toutes les sorcelleries. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وليذهب رجز الشيطان وليربط على قلوبكم وليثبت به الأقدام فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فرأيت من الله ورسوله إلا الذين عاهدت من المشركين قال إن صلاتي ونسوكي ومحياي ومماتي وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون الله نور السماوات والأرض 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 وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان فقاتلوا أولياء الشيطان كان ضعيفا. Et voilà donc, comme vous voyez, ils disent toutes les filles qui se débauchent dans la sorcellerie. Il y en a qui ont la sorcellerie pour se débaucher, il y en a, on leur a fait des sorcelleries pour autre chose, mais comme les djinns sont là, ils les poussent à la débauche. Avec ça, il y a les chartines, bien sûr, qui sont là pour aider la débauche. Il y a les djinns des ancêtres qui ne gagnent plus les sacrifices, etc., qui en profitent aussi, qui en perdent la situation. Et il y a les marabouts, la hawla wa la quwwata illa billah, vraiment, qui servent le diable bien comme il faut, eux-mêmes d'abuser des femmes mariées, d'abuser de chaque fois qu'ils peuvent, ensorceler leurs patientes pour coucher avec elles, et eux-mêmes fournir les sorcelleries, que ce soit aux garçons qui veulent abuser des filles, que ce soit aux prostituées qui veulent fidéliser les clients, en tout cas pour n'importe quelle chose, ils sont prêts à renverser le Coran et à aider les gens et à travailler pour le diable. qu'Allah nous débarrasse de ce pays et cette umma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.